Masisilat po na mitog po. Masisilat na mitog. Nabili ba kita eh? Okay, second quarter na. Ang atong balay. Kaya mag-champion. Sa 24 na. Bulat, Joy. Joy naliwat. Hira pwede, hira. Kaya kulang, hira. Audiri ngayon. May daman hira pan-stop ngayon. Patay, kuya Ron. Patay, score na. 41, pinasa number 16. Number 16. Oh, goal. Oh, goal. Right, right. 55-16. Anatolis tadi na number 6. Pinasa ka number 5. Number 5, play 3. Hindi pumasok. Dito na si 41. Nagmamadali. 41. 41. Bertendor, hindi pumasok. Rebound number 02. Pinasakay number 6. Number 6. Uy! Top 1. Top 1. May dala highlights. Ano, Beringaw. Ano, sorry. Number 16. Good man, sorry ah. Okay na. Ada na number 6. Nalibot na nito na. Wala. Naagaw na number 16. Tapos ada na number 14. Number 14. Sumapalaksak si number 4. Saray. Sino na number 15. Tapos number 6. Number 3. Tuyon. 31. Wala. 27-18. Amalat ka nga na. 27-18. Number 6. 02. 27. Pinasaan, number 5. Number 6. Wow. Chili boy. Balik-balik. Hasil. Dito na mga hustle. Mga hustle player na mga nagpaka-blues. Jelly. Sure to. Anong tawag na? Traveling yan. Traveling? Atras ka pa 0-5. Block by number 27. Tapal Buntasil. Ang score 27-18. Inbound play number 11. Pasa karga sa 16. Pasa kay number 40. Sibala. What a pass! Uy! Tapal likod. Dito na si number 6. Number 6. Pumapagitan ng galap. May galaw. Galaw. Nice D! Gumaray. Galaw. 14. Agdaw. Kabuhayan. Number 2. Inbound to 0-2. Para sana. Crossover. Ginwala. Foul counter. Anduan. 20-27. Dahil nahulog yung rupo. Gamot mo. Libre mo yan. Wala na. Hulugan. Sayang. Sarap. Ang sarap dito. Nahulog yung Sarap. pulang. Sarap. Para sa 6 minutes. 50. 650. 650 ako na. Number 11. Ito number 16. Number 16. Pinasakay. Ito! Brown! Bam! Ha? Waray. Alipik. Number 16. Nagmamadali. Number 16. Pinasakay number 14. Hindi pumasok. Rebound ni Suru. Wembe. Number 10. Wala. Suru to. Pasok. Pasok. 23-29. Timeout.
20. 20. 6 minutes. 6 minutes. O, pwede na mag-sub. Remaining time, 6 minutes na, 1 minute na lapat. Sige, pwede na ito mag-sub. Pwede na ka naman mag-sub. 6 minutes. Sa badawa ko, Pek, ako na ito. Pwede na mag-sub. 6. 6:01. Pwede na ito, ano? Shoutout ko naman ang Meta AI ha. Kakaistorya na yung tabi. Okay ko na, kaskuri ko yung Alpi kay Lebron Moments. Pwede na naman sub guys. Chili boy. Gili boy. Di ba sabtanan? Padilla! Wala classmate! Siyempre, sinasabi namin na bitawan. Sabi na namin, Orin! Aray mo, nagtampo. Tampo yan. Pre, gusto rin mo rin. Pakila, madua. 31! 31-20 guys. 10 to shoot! Number 6 na agawan. Number 22 na awin naman. Number 55. Gili boy! 55. Sinasakay number 37. Number 37. 10 to shoot! 10 to shoot daw. 27 sumalaks lang. Sinasakay number 2. Pull up. Hindi, pero nagpupa ka lang. 31-22. Kalma lang Dan, kalma lang! Ang lady ngayon. Sorry. Number 11. Sinasakay na agaw. Number 55. Number 55. Balik na ya, balik na! Hinahanap yung point guard. Point guard. Point muna. Ayan na lang. Wow, what a pass. What a play. Foul. Waray! Foul. Foul ka na yung 11. Tara na, foul yung 11. Kasi tara na team foul ito. Hindi naman kita na. Sub. Substitution to Sky Referee. Sub na, sub! Kali bala, intindi na la, all-star bang mo. Tama, liwat, tama. Wala na mag-sub dyan, 5 minutes. 14. Nagdadala ng bola si number 14. Number 14. Halo dyan ha. 10 to shoot. Pagkon na. Bugat na score. 8! 7! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Basket! Talagan! Dalawa ka mga lord. 27 to dito. Ipos lang pa. Number 2. Basket. Para ko score 26-21. Dilub yun ha. Mga G. Manalay na lang 14. Sino? Binanda? Paray. Ito. Paray na tulog. Last touch. Number 41. Bola team hit. Quick release. Team hit. Huwag kayong kulang ng pag-asa guys. Kahit niyo mahabol. 3 minutes. 50. 3 minutes and 50 seconds. Remaining time. Patag-iuhan G-Shock. Ito. 28-31. Ayun, ayaw na naman. 27. Hindi. Good down. Good ang hatol ng referee. 28. Push! Patulog. Nice one. Huli. Ikalawa ka na! Ako yung muna! Nakagom ko dito niya, nakagom. Ako yung una! Pangalawa ka na! Uy! Yun! Bulat-bulat! Patay ka! Uy! Madaya! Grabe! Madaya! Depensa yun. Madaya ka! Grabe yun! Gamit na gamit ang katawan.
Foul number 12. Ito, nagululan suso ni Kinin eh. Yung pamumurdo. Ayaw. Pimpin. Number 14. Sila defense si number 12. Pull up. Pimpin. Hindi. Pumatok. Oh. Pwede kang mag-time out. Hindi ka makarang mag-jump shot ako. Ayaw na. Ayaw pera. Nagdaw ko pera nga. Mga na yun eh. May mga daog. Kita mo rin natin 37. Agad ka. Goodbye ka. Oh. Ano ito ng score? Try. Good sip. Kalma na, kalma. 30-31 guys. Isa na lang ka ng 80. Kaya na rin naka-score kanina ba? 14. Palpal ka na naman eh. Na-intercept. Sige lang, sige Sige lang. lang. Sige lang. Uy! Over! Connection. Ay, madabur, kinasa lipod ka. Time out na. Boss, time out boss. Foul win, Time foul! out, remove, time out. Pero wala para mga time out talusan lang. Yan ang marker. Hindi pa siya. Listo, siya. Mamata-mataan mo na tayo Wala stundi. yung tingtol, di ka makarang mag-jump shot tol. Sige, kuha. Hindi. Ito yung mga mabait. sarsaring gitira. Yan na, ako matulay. Ay, gapa. Yan ako ang sarsaring gitira. Hindi nila kumingipit sa matlo. Hindi mga talungan. Ikaw. Sige la. Dito ka? Pre, may layout pa kami tuyo dyan. Pre, mapatay kami ah. Opera ba? 225. Kaya rin. Ikot-tug. Ayun! Ayun! Nung yung mali ka na nga, nagkukontrapit ko nga lista-lista dito. Kaya pa na nagbayad sa lista, pre. Pag basketball na kada. 2 minutes and 25 seconds. Oh, 2 minutes and 25. Ano score 30-31 guys ha? 31-33. Waray. Tubang number 27. Number 27. Binababa ang bola. 27. Sumalaksak. Pinasa kay number 6. Number 6. Binalik kay 27. 27, pinasa naman kay number 55. Wala. Hindi na ba? Niluwa ang bola. Sabi na sa number 50. Magpapadali. Play. 12. 33-30. Lamang tulo. 27. Dribble, crossover. Pinasa kay number 6. Sa number 6, para lang wala na yung number ng 3 points. Shooting. Oh, wala na kasi yung Lamang pera. mamaya ka na sumigit-singit dyan. Oh. Basket. Graphic diversion play. Diversion play. Squad, fake people. 27. 1 minute. Uy! Na-intercept si number 14. Number 14 nagmamit. Easy layup. 37-32. Remaining time 1 minute and 1 minute. 55. Step back. Step mom. Bully. Wong. Number 18. 18. Wong. Hindi. Wala. Number 55. FC. Pinasa kay 27. Crossover. Tapos pinasa kay 55 para sa 2. Masok. Rebound number 25. Tapos pinasa kay 22. Pinasa kay 11. Nice pass. Crazy to. 19 seconds. Remaining time. Very nice shot clock. 40. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Basket. Basket. Basket.
shot is good. May kasama pang foul. Free throw ka na. Pero may record.